नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डी.के. शिव कुमार ने कर्नाटक के नए वजीर आला बसवराज बोम्मई को मुबारकबाद पेश की और कहा कि रियासत के मफादात की हिफाजत करने का भी मशवरा दिया। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डी.के. शिव कुमार ने वजीर आला बनने पर बसवराज बोम्मई को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इन्हें उम्मीद है कि नए वजीर आला कर्नाटक के विखार को बचाने के लिए आने वाले दिनों में तमाम को एतमाद में लेकर काम करेंगे। मद्दूर ताल्लुक में साबिक रुकन पार्लिमान जी मादेगौड़ा की ताज़ियती प्रोग्राम में शिरकत के बाद शिव कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से बार बार कर्नाटक के साथ धोखा किया जा रहा है। मरकज से कर्नाटक को जितना ग्रांट मिलना चाहिए था वो बरवक्त ना मिलने के सबब कई मंसूबे शुरू ना किए जा सके। इस मसले पर अरकान पार्लियामेंट को भी आवाज़ उठाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि मेक के डाटू मंसूबे के मामले में मरकजी हुकूमत की तरफ से कर्नाटक से नाइंसाफ़ी का खौफ है। वज़ीर आला को चाहिए कि इस मामले में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करें और यकीन बनाएंगे कि कर्नाटक के साथ इंसाफ होगा। ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಏನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಥರದ ಸಹಕಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರದ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು. ಅವರು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಿರುಗಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಚಂಡವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು MLAಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬೇರೆಯವರು, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ 20 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೇನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮೇಲುಗೈ ಆಯಿತು ಬಿಜೆಪಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು